6 ते 24 मोहनान बाव बच्चा गुणवावी खावटी एरे पर स्पोकन ट्युटोरियल में आपनो स्वागत छे। इना ट्युटोरियल में आपनु घरगुती गुणवावी घाटावी खावटीन वात भणनारा छे। आपनु तेरो प्रमाण प्रकार एने कम ज्यादा गुण कोसा रोए तेर पर चर्चा करसु। 6 मोहनान बाव बच्चा गुणवावी खावटीन शुरुआत करता। ध्यान में राखू बाव बच्चा 6 महीना पूरा हो जाए ती गुणवावी खावटी आपनो चालू करनू जुए। बाव बच्चान पहलो खाणो म्हणजे एकूच पदार्थान बनावलो गाडलू पीठू नीते राबडीन तसो जुए। इना खाणा मा वापरता जातला तीनू पदार्थान एक दुस उदाहरणे देता। सुकू फुटलो चुडावलो एने गाडलू झीनलू पिठान तसो आखला चोणा जसा मोटला चोणा बी वापरी सेकला। सुकू फुटला चुडावला नी ते गाडलू झीनलू जेहे पिठान तसो बनावलो चिकणीन दाणा बी ली सेकला। भिगालला चुडावला एने गाडलू झीनलू पिठान जेहे तसो बनावलो निव्वा चोणान तसला दावे बी वापरी सेकला। मासे माईन पदार्थो जसो की चुडावलो एने गाडलू झीनलू जेहे पिठान तसो बनावलो अंडा कुकडान मांस बी वापरी सेकला। गाडलू पिठू जेहे तयार करनेन करेन तिंद्रे मा कोतू एक निवडू। या सारती सुकू फुटला चुडावला एने गाडलू झीनलू जेहे पिठान तसो बनावलो राजमा पहलो पदार्थ निवडू। गरज होसे ती पांचान तसो बनावणे करीन तीनू पदार्थामा थुडक आशीन दूध नागजू। आशीन दूध नी जडे तित्यार पाणी ओत्रो उक्कावीन सेवो करीन वापरू। गाडलो झीनलो नीते पांची राबडीन तसो रोये ती तिंद्रू मेवू घणो घाटाऊ रोये। चोंपी तिरफी करसू तेबीची पांची राबडी चोंपी पर रोये ओसीची गाडली रोहणू जुवे। पहले दाहडे बाव बचान पहला खाणान करेन पहला पदार्थान एक चोंपी लेऊ। तीनेच दाहडे दिसरा खाणान करीन पहला खाणान दुसरी चोंपी भरीन लेऊ। पहले दाहडे जे दुई खाणान मेवता बाव बच्चाक पेट भरीन आशीन दूध पाऊ। वारू ध्यान मा धरू की इना ट्युटोरियल मा वापरली चोंपीम 15 ग्रॅम खाणो सोमायतलो। दिसरे दाहडे हरेक खाणा मा तीनू पदार्थान 2 चोंप्या भरीन लेजू। तीने दाहडे आशीन दुधे पुठे असला प्रकारन 2 कावा खाणो आपजू। तिसरे दाहडे हरेक खाणा मा तीनाच पदार्थान 3 चोंप्या भरीन लेजू। तीने दाहडे आशीन दुधे पुठे पुठ असलो खाणो 2 कावा आपजू। चौथू दाहडू म्हणजे दिसरो नवलो पदार्थ आपणेन चालू करनेन दाहडू। काहनला बी खाणेन गोटो मायलो एक नवलो गाडलो झीनलो राबडीन तसो खावटीन पदार्थ निवडू। तिनी सिरेलेन तसी दिसरा ट्युटोरियल मा बी खावटीन गोटोम समजाडीन वा कहली छे। या सारती सुकू फुटला चुडावला एने गाडलू झीनलू जेहे पिठान तसो बनावलो चिकणीन दिसरो पदार्थ करीन निवडलो छे। आशीन दूध नीते उकावीन सेवो करलो पाणी वापरीन इनू पदार्थान पांची राबडी बनावू। हरेक खाणान सुरुवात दिसरी खावटीन राबडीन एक चोंपी भरीन लीन करू। जो पहला खाणान राबडीन 3 चोंप्या भरीन तेर पुठे लेऊ। हरेक खाणा मा आखा 4 चोंप्या खाणान राबडीन आपणेन गरज छे। चौथे दाहडे आशीन दुधे पुठे असला 2 कावा खाणो खावडाऊ। पाचवे दाहडे हरेक खाणा मा दुसरी राबडीन प्रमाण 2 चोंप्या करू। हरेक खाणा मा चे पहला खाणान राबडीन 2 चोंप्या पुठे लेऊ। आशीन दुधे पुठे पाचवे दाहडे असलो 2 कावा खाणो आपजू। 6वे दाहडे हरेक खाणा मा दुसरी राबडीन प्रमाण 3 चोंप्या करू। हरेक खाणा मा चो पहला खाणान राबडीन 1 चोंपी भरीन आपजू। 6वे दाहडे आशीन दुधे पुठे असला 2 कावा खाणो आपजू। 7वे दाहडे तिसरो नवलो गुणवावो गाडलू झीनलू जेहे पिठान तसी पांची राबडीन खाणो आपणे चालू करू। इना चित्राम तिसरो नवलो खावटीन पांची राबडी बनावणेन करीन अंडा निवडला छे।
हरेक खाणामा सुरुवात तिसरी खावटीन पांची राबडीन एक चमपी भरीन करजू। जो पहला एने दुसरा खावटीन पांची राबडीन 3 चमप्या भरीन पुठे आपजू। हरेक खाणामा आखामा 4 चमप्या खावटीन पांची राबडी खावडावणेन गरज छे। सातवे दाहळे आशीन दुधे पुठे असला 2 कावा खाणो आपजू। बागे बागे हरेक खाणामा तिसरो खावटीन पांची राबडीन प्रमाण 3 चमप्या तक भरीन वळावू। जो दाहळीन पहेल आपला 3 आखामा 5 राबड्या पुठे आपजू। हरेक खाणामा आखामा 4 चमप्या पांची राबडी भरजू। 6 मोहनान बाव बोचाक एक दाहळामा आशीन दुधे पुठे असला प्रकारन 2 कावा खाणो आपजू। तेर पुठे 2 सावे दाहळे चौथो नवलो गुणवावो गाडलू झिनलू जेहे पिठान तोसी पांची राबडी आपजू। इना चित्रामा चौथो नवलो खावटीन पांची राबडी बनावणेन करीन माछो वापरलो छे। तेर बादमा 13वे दाहळे 5वो नवलो पदार्थ लेवू। तेर बादमा 13वे दाहळे 5वो नवलो पदार्थ लेवू। नवीन आवनारो चौथे दाहळे नवलो पदार्थ भेसेकता रोवू। आखा खावटीन गोटम जून भात भातीन प्रकारन पदार्थ बाव बच्चो खायनी तो त्यार तक चालू राखू। नवला तृणदाणा एने कडदाणा आपणे चालू करसुती चो दाहळीन बाव बच्चान खाणामा आता रोहजू। उमरेन 6वा मोहनान बादमा असला प्रकारन भेसेकलो होसे तोत्रो छाटोस आपजू। चो बाव बच्चाक आखा प्रथिना आपतलो। खावटीन पोषक द्रव्यान शोषण वळावणारा भात भातीन तोत्रा वापरू। जसो की भुंजणे, भिगेवणे, सुकू फुटाणणे, वगारणे एने चुडावणे। तीनू सिरियल मा दिसरा ट्युटोरियल मा इन्नू पद्धतीन पूरी वात समजाडीन करली छे। चोत्रावो तयार करलो ताजो चुडावलो घोरण खावटी बाव बच्चा गुणवावी रयतली। जर कधी बाव बच्चान खावटी चिंगावणो हसे ती कृपया शिफारस करला सुरक्षा मार्गदर्शनेन तत्वान अनुसरून करजू। दिसरा ट्युटोरियल मा बाव बच्चान खावटीन सुरक्षित तयारी एने सिंगावणो कसो करीन एर स्पष्टीकरण करलो छे। तीनास ट्युटोरियल मा बाव बच्चान खावटी चोत्राए कसी वोडसे एर विषय मा बी चर्चा करली छे। कृपया जास्ती माहितीन करीन आमरा संकेतस्थळ काजे भेट देऊ। हामी 7 मोहनान बाव बच्चा गुणवावो खाणो कसो आपणू तेर बारामा वात करता। इनी उमर मा हरेक खाणामा बागे बागे खावटीन प्रमाण आदला सिंगल तक वळावू। दाहळीन आशीन दुधे पुठे 3 कावा तक खाणो खावडावू। कृपया ध्यानमा धरू की इना ट्युटोरियल मा वापरला सिंगोलेन क्षमता 250 मिलीलीटर छे। इना उमर मा पदार्थान वेवे पर बदल होयणू जुए। 7 मोहनान बाव बच्चाक खावडावली खावटी मोसेकली नीते झिनला गुटव्या बांधायलो जुए। असला पदार्थान जसो की म्हणजे फोनसन गिरेन राबडी। जत्यार बाव बच्चो 8 मोहनान होयसे तो त्यार खाणान आकडू दाहळीन 4 कावा तक वडावू। हरेक खाणामा आदलू सिंगल खावटी आपणे चालू राखू। दूध धावणावणं चालू राखू। इना उमर मा बाव बच्चा खावटीन गाडली राबडी एने गाडलो आपणे बंद करू। नर्म मोसेकलो गुणवावो खाणो आपणे चालू करू। असला पदार्थान उदाहरण म्हणजे सुकू फुटला एने चुडावला चणा। जो त्यार बाव बच्चो 9 ते 11 मोहनान होयसे तो त्यार तिनाक नोर्मी अंगठीवार धरीन खाता आवडसे असा पदार्थ आपणे चालू करू। अंगठीवार धरीन खाता आवडसे असला पदार्थ म्हणजे खुदे खातेवार खाता आवडे असा पदार्थ। बाफला अंडा एने चुडावली भाजीन तुकडा असला पदार्थान उदाहरणे छे। इना उमर मा खाणान आकडू दाहळीन 5 कावा तक वळावू। हरेक खाणामा आदलू सिंगल खावटी आपणे चालू राखू। दूध धावडावणं चालू राखू। 12 मोहना पूरा होय जासे ती बाव बच्चो घर बारन खाणा मायला खाणान एक दूस कोवो खाणे चालू कर सेकलो। इना उमर मा हरेक खाणामा खावटीन एक सिंगल तक टोक वळावू।
આશીન દૂધે પૂઠે દાહડામાં 5 કાવા તો ખાણો આપણે ચાલુ રાખું। 3 टेमेन खाणो एने 2 होवको न्याहारीन पदार्थो म्हणजे दाहडामा 5 कावा बी खाणो आपता आवडी सेतलो। होवको पातवो पदार्थान करीन 1 सिंगल गुणवावो खाणो आपू। फोव खाटलो दूध चुडावलो पनीर एने चुडावला भाज्या जे होवका पातवा पदार्थान उदाहरणे छे। चुडावसु तित्यार होवका पातवा खाणामा पौष्टिक मेवा बीजड़ा एने पांटान पावडर भेसकू। पौष्टिक पावडरेन प्राकृति बद्दल तीनी सीरियल में दुसराच ट्यूटोरियल में चर्चा करली छे। ध्यान में राखू कम 2 वर्षे तक आशीन दूध पावता लेजू। बाव बच्चो 1 वर्षेन होता तक कोळंबी एने कवच माछा घालता झुणी। तसच बाव बच्चान करीन तैयार करली खावटीम नोण नाखता झुणी। बाव बच्चो 2 वर्षेन होता तक बाव बच्चा काहनला बी प्रकार में सोकर आपता झुणी। तीना प्रकार में गु मध एने फवेन रस एकठू करलू छे। तसच चाहा कॉफी बन पाकिट मायलो पदार्थ नीते पीणेन चीज एने बाहरलो काहनलो बी पदार्थ आपता झुणी। बाव बच्चान उमरेन हिसाबे जी विशिष्ट पूरक आहारन मार्गदर्शन तत्वा होता। आखा उमरेन गोटो मायला पुर्यान कोरीन ओवी घणा महत्वान खावटीन मार्गदर्शन तत्वा छे। तीना सिरियलेन दुसरा ट्यूटोरियल में तीनरी सविस्तर चर्चा करली छे। एर पुठे पुठ आपणु ट्यूटोरियल सरनेन वाटे भूणी आय रहलो छे। जो स्क्रिप्ट भीमराज पावरा जू अनुवाद करलू छे। एरन करीन आवाज अश्विनी पावरा जी आपली छे। भेसकाया करीन धन्यवाद।